Salam, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je fais cette vidéo spécialement aux gens qui n'ont pas réussi et qui ont eu des 7, 8 de moyenne de la première série et qui sont démotivés et qui ont peur de refaire l'année ou qui ont peur du rattrapage et qui ne savent pas comment étudier, comment organiser leur temps et comment être méthodique. Donc je fais cette vidéo afin de vous donner quelques conseils et j'espère que راح يفيدكم وتستفادوا مني. Donc, la première chose, c'est la motivation. Donc, il faut savoir que la motivation est la clé de la réussite. Donc, comment être motivé? La première chose, انكم تنحيو الخوف اللي راهو فيكم ما تنحيو الخوف انكم تدخلوا لو rattrapage ولا تعاودوا العام et tout. Donc, n'aie pas peur. نحيو le trac, il faut être décontracté. Aussi il faut avoir la confiance en soi. لازم تكون عندكم ثقة في النفس وثقة في ربي سبحانه بلي ماهوش راح يخيبكم. مادام قريتو اكيد راح تلقاو. aussi حطوا في بالكم باللي lorsqu'on veut on peut كي نحبوا اكيد راحين نقدروا. rappelez-vous de votre but, de vos rêves. Ça vous motive. Aussi, n'écoutez pas les gens qui vous démotivent, qui vous disent que c'est difficile ou que c'est trop tard. Non, il n'est jamais trop tard. Et donc, ماهيش حاجة صعيبة انكم تنجحوا انكم تقراو. aussi اقعدوا مع روحكم هكا وشوفوا النواقص تاعكم. علاه جبتوا علاه ما خرجتوش لا سيري وعلاه جبتوا 7 8 دو موين. واش هي اسكو ما قريتوش بيان ولا اسكو ما حفظتوش بيان ولا ما تفهموش اكسيتيرا. تما لازم تعرفوا بالنواقص تاعكم باش هكا تصحوهم اي وتبدلوهم. donc la deuxième chose c'est l'organisation. La première chose, l'organisation, il faut organiser la pièce ou l'endroit où vous allez étudier. Donc, votre bureau ou votre table ou l'endroit اللي راح تقراو فيه لازم يكون bien organisé. هكا تكونوا dans une atmosphère de travail motivante. Aussi, il faut faire une liste des cours. Donc personnellement je fais un tableau ندير فيه le cours. est-ce que j'ai le polycopier parce que parfois les profs يتعطلوا ما يمدوناش لي polycopier ونكون احنا درنا هذاك le cours. donc une case تاع les cours, une case تاع le polycopier. est-ce que j'ai le polycopier aussi si on a fait le cours et la première couche et la deuxième couche. هكا باش لو كور اللي نديرو نكوشيه ونكون على بالي واش درت واش ما درتش. La deuxième chose, mettez vos cours dans une chemise ou un porte-document ou un classeur باش هكا يكونوا منظمين ولي كور تاعكم قدامكم. aussi شوفوا قداه بقالكم لو كونترول وقسموا لي كور تاعكم على حساب لو كونترول. دونك فاتو ان بروغرام كيف تقراو على حساب الوقت اللي عندكم ولا اللي بقالكم. Après, organisez bien vos cours et commencez par le cours le plus facile et le plus court. parce que كيديروا un cours qui est facile et qui est court راح تخلصوه ليه وراح تفهموه bien. هكا راح يموتيف. donc ça vous motive وراح يكون un bon début. parce que كنت تبداو بان كور كي ديفيسيل ولا كي لون راح تقلقوا منه وراح ياخذ منكم وقت بزاف وراح دونك تقلقوا vous démotiver etc. donc il vaut mieux débuter par un cours qui est facile et qui est court. aussi le cours اللي ديروه il faut le cocher. قلت لكم ديروا هذيك لا ليست. دونك الكور اللي ديروه روحوا كوشيوه هكا تعرفوا لو كور اللي درتوه ولي كور اللي ما درتوش وقداه بقالكم وقداه كوش درتوا لهداك لو كور. La troisième chose c'est comment étudier. donc اول حاجه ديروها c'est débarrasser de votre téléphone. دونك نحيو التليفون من قدامكم باسكو على بالنا بلي كي يكون التليفون قدامنا ماناش حين نقراو. سورتو ندخلوا لي ريزو سوسيو وحين يلهيونا بزاف. دونك اعطيكم لي ريزو سوسيو خصصوا وقت ديروا حتى تخلصوا القرايه
وروحوا شوفوا باسكو راح يعطلكم. دونك كاينين تقولوا لي بلي كاينين اللي يقراو بالتليفون بيرسونيلمون كي ما فهمش حاجه ولا نحوس على حاجه دوك نهز التليفون ونروح ندخل لجوجل ونحوس عليها. دونك لازم يكون parfois vous avez besoin de votre téléphone. Donc il y a des applications qui bloquent les réseaux sociaux. Donc vous pouvez bloquer Facebook, Instagram, Snapchat, etc. ou le chrono. Donc essayez de les télécharger ou وخدموا بهم. Alors, la première couche, le cours. Essayez de liser bien le cours. Donc, déroulez une lecture. Essayez de le comprendre et faites un résumé. Donc, déjà, qui تقراو le cours bien. تكون عندكم une idée générale على le cours. Et تكونوا كي تفهموه كي راح نتهزوا les points essentiels. Aussi, qui déroulent un résumé. Ça fait comme عرفتوا بلي les points essentiels في le cours et وكيديروا un résumé déjà تكونوا على بالكم les points essentiels et les choses que vous devez apprendre et connaître. La deuxième couche, c'est donc l'étape comme تحفظوا le cours, c'est apprendre le cours. كيف ما تخلصوا الحفاظه تاعو essayez de le essayez انكم تعاودوه que ce soit mot à mot ou bien les points essentiels et ديروا طلع على هذاك لو ريزومي تاعكم ديجا تكونوا bien حافظينه وهزيتوا ce que vous devez apprendre. كي تخلصوا لو كور تاعكم روحوا شوفوا لي كيسيون اللي جايين عليه في لي كونترول هكا تفهموه بيان وتعرفوا لي كيسيون اللي يجيو عليه ولي بوين اسونسييل اي تو وتهزوا في راسكم. concernant le nombre de couches هذه كل واحد كيفاه يقدر يحفظ وكيفاه يهز. قادر واحد من لا بروميير كوش يهز يكون ديجا هضم هذاك لو كور. كاين اللي لازمو 2 كوش لا 3 كوش لا جو سي با وعلى حساب لو طون اللي عندكم. Essayez aussi de faire des schémas les cours تاعكم de dessiner روحوا شوفوا تاني les vidéos في اليوتيوب كاين des vidéos explicatives la majorité تاع les cours هكا راح تعاونكم وتمد لكم une idée على هذاك le cours. Essayez de le faire avant de le faire la majorité تاع les cours. Donc voilà. On est arrivé à la fin de la vidéo. J'espère que ce qu'on a fait tout منها. Je vous dis ne stressez pas, n'ayez pas peur. Vous êtes capable d'en faire. Surtout مع هذا الكونفينمون c'est l'occasion ou jamais. استغلوا هذا الوقت ما تضيعوهش. N'écoutez pas les gens اللي يقولوا لكم ماشي وقت قرايه. Non, لازمكم تقراو. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas de les citer en commentaire ou vous pouvez me contacter sur Instagram a.8.kayamed. Je suis là pour répondre. Sinon, je vous dis bon courage, bonne chance, et je vous dis salam.